स्वयं बाग्देवी सरस्वती जहाँ सृष्टि सी होउछंती पुरुषोत्तम। आमे जहाँ भावती ना कहीं से धारणा एपर्यंत आमर पक्का हेनी बोली आमे एथरे सब माटी चली माटी चल मोर मध्य सेया मु खाली कहूची एमती कहि 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 केतेबेले हेई जीवो बोली किंतु चेष्टा करिबा कालीठु आज टिके करेक्ट हेबी। पराबाक रूपिणी से पराबाक सरस्वती को जाए पराबाक रूपिणी शब्दर पर अवस्था एवोल्यूटेड फॉर्म ऑफ साउंड एवोल्यूटेड फॉर्म ऑफ साउंड ये सब तो शब्द सृष्टि एक कथा विज्ञान कहि द मोस्ट अल्टीमेट ऑफ एवरी मैटर इज वाइब्रेशन। तेणु ये सब किसी शब्दर सृष्टि जेकोसी जिनस जहाँ आम देखुचे ठाकुर ताकू भाई भाई का गले से मॉलिक्यूल आटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस कोर ऑफ द आटम जेमति काठर मंज सेमति आटमर मंज होची न्यूक्लियस ताकू डिवीजन करे ता भितर बाहर ओनली वाइब्रेशन कंपन कंपन रु सारा जगत सृष्टि। तेणु से होचंती तार मूर्तिमंत प्रति अश्विनी विश्वास लिखिचंती अमीय बाणी ग्रंथ लिखिचंती अश्विनी विश्वास आश्रम सरस्वती पूजा होता करा जाउची सब ए थरे अश्विनी विश्वास ठाकुर सकल निजे पुष्पांजलि प्रदान करती घटने प्रति वर्ष सरस्वती पूजा ये अश्विनी विश्वास कौन करचंती ना दिने ठाकुर का पछपटे आंठेकी बसिकी से सतनाम को जप करचंती ठाकुर मंत्र पढ़ुचंती हमर अविनाश भाई मंत्र पढ़ुचंती हसी हसी ठाकुर पुष्पांजलि पुटरे दंडायमान अछंती ताको पछरे आंठेकी बइचंती ये भाबुचंती कोठी देवी पुष्पांजलि अश्विनी विश्वास भावुचंती पुष्पांजलिटा कोठी देवी जे सरस्वती मूर्त प्रतीक स्वयं पुरुषोत्तम जे पद कमल देवी ना घटरे देवी डिलेमारे पड़ीचंती किंतु देखुचंती स्वयं पुरुषोत्तम जेतले लोकाचार को सम्मान दे लोकाचार मते सी घटरे स्वयं पुरुषोत्तम जेतले पुष्पांजलि प्रदान करछंती सेते बेले ये निजर लोभ को संवरण करछंती तांको पद कमल रे पुष्पांजलि दबार एवं निजर पुष्प जो धरिथिले ताकु नै के अर्पण करछंती से घटरे ही करछंती किंतु से जे बाग देवी कर स्रष्टा एथे कोनसी विरुक्ति नाही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विषय गोटे दिटा कथा कहिबी जेतले 14-15 वर्ष बालिक थिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस 14-15 वर्ष बालिक ता पूर्व पूजनीय अबिंदाकर 14-15 वर्ष गोटे कथा कहि दूची पूजनीय अबिंदा जेतले 15 वर्ष बयस सेते बेले सांग मानक संगरे बसचंती गपसप चलछि चपड़मती सेते बेले विभिन्न गप भितरे पूजनीय अबिंदा कहउचंती ठाकुर को गोटे बाणी अछि माछ मांस खासने आर पियाज रसुण मादक छाड़ तांको सांग मानक पचारचंती ये मादक जिनसटा कोन ये मादक जिनसटा कोन पचारचंती पूजनीय अबिंदा किए कहउची मद आज्ञा मादक माने मद किए कहउची गंजेई किए कहउची गुटखा किए पान बीड़ी सिगरेट केते कथा कहउचंती समस्ते जे सब बस्ती सब विभिन्न मत कहउचंती किंतु गोटे लाइन ने पूजनीय अबिंदा तार समाधान देथिले कहिले पुरुषोत्तम का व्यतिरेक अन्य जेकोसी प्रति आसक्ति ही होची मादक पुरुषोत्तम का व्यतीत आउ जहा किछि प्रति आसक्ति ता मादक निशा मद आमे समते निशारे चूर किए प्रतिष्ठा निशारे किए प्राचुर्य निशारे किए अर्थ निशारे किए प्रमोशन निशारे किए परिवार निशारे किए केते प्रकार निशारे जे चूर आपण माने उनाधिके बुझी पारू थिबे ये सब गुडी कहूची मादक आम पाई एटा हमको हृदबोध करबा को पड़िबो आ विशेष कर जो भौतिक उन्नति आम करुचे 1978 मसीहार गोटे कथा कहबी 1978 मसीहा अक्टोबर मास 13, 14, 15 1978 मसीहा अक्टोबर मास 13, 14, 15 भुवनेश्वर रे 3 दिनिया सर्वभारतीय उत्सव एवं 15 तारीख दिन सकाळु शुभ दिया जो भव्य मंदिर आपण माने देखुचंती भुवनेश्वर रे 15 तारीख दिन सकाळु परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दांत करकमल रे तार फाउंडेशन स्टोर का शुभ पड़ीथिला भुवनेश्वर मंदिर किंतु 14 तारीख दिन संध्या बेले ठीक 14 तारीख दिन संध्या बेले जो साधारण सभा होइथिला से साधारण सभा रे मुख्य वक्ता थिले सेते बेले जे लाइगेट रो थिले एडिटर डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास सी थिले लाइगेट रो एडिटर एवं सी से दिन मुख्य वक्ता थिले 14 तारीख संध्या ता पर दिन सकाळ शुभ दिया
ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। କଣ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ କହିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡା ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ସଚ୍ ଆଜ୍ ଆମେରିକା ଇତ୍ୟାଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ରିଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ପୂର୍ବରେ ଭାରତ ଚାଇନା ଜାପାନ ଏମାନେ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ରିଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପ୍ରାଚ୍ୟ କହୁଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କହୁଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ରେବତା ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ରେବତା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ମ୍ୟାଟରଟା ସ୍ପିରିଟ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଠାକୁର କହିଲେ ମ୍ୟାଟରଟା ସ୍ପିରିଟ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତିଷ୍ଠିଛି ମ୍ୟାଟର ସ୍ପିରିଟ ଯୋଗୁ, ସ୍ପିରିଟ ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦେନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଟର ରୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତେବେ କୋଉଟା ମୂଳ ଆମେ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ ରହିଲେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଟ ଲିଭଡ ହବ, କାଜୁଆଲ ହବ, ସାମୟିକ ହବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିବ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନ ରହେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଅଛି, ଭୌତିକ ଶପତି। ଏ ତ ଭୌତିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଶପତି ନୁହେଁ ନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱର, ଭୌତିକ ଶପତି ନୁହେଁ ନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱର, ରହି ଅନ୍ତରାଳେ ତାର ଶକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସୃଜନ ପାଳନ ବିଶ୍ୱ କରନ୍ତି ନିୟତ, ପାପାଚାରେ କଦାଚାରେ ସନ୍ଧିକ୍ଷୁତ ଯେଥା, ବିଧି ରୋଷ ନିସନ୍ଦେହ ତାହାରି ଉପରେ, ନିଷ୍ଫଳ ପୁରୁଷାକାର ଦୈବୀ ବଳବାନ। ନିଷ୍ଫଳ ପୁରୁଷାକାର ଦୈବୀ ବଳବାନ। ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଏ ପୁରୁଷାକାର କାମ ଦିଏନି, ତେଣୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ହୁଲି ଡଙ୍ଗା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଟର ଲଞ୍ଚ। ଆମ ଜୀବନର ହୁଲି ଡଙ୍ଗାକୁ ଯଦି ସେଇ ମୋଟର ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ହୁଲି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବ, ଜୀବନର ହୁଲି ଡଙ୍ଗା। একথা কহিলে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব 2016 মସିହା জানুয়ারি মাস 29 তারিখ কেউঝরর মুরসুয়া যেতবে এই যে 4.5 লক্ষ পাখাপাখি দীক্ষা দিয়েছিলেন পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব, সেই জানুয়ারি 1 না 2 রু আরম্ভ হয়েছিল সেইটা। সেই 29 তারিখ দিন মুরসুয়ারে কহিলে তাଙ୍କର সেইটি ବି 2000 রু অধিক দীক্ষা হয়েছিল মুরসুয়ারে, এবং তারপরে সে গোটে অভিভাষণ পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব রখিলে। মুরসুয়ারে কোন কহিলে যেমিতি গোটে নাউরি তার ডঙ্গাকু এই যে নদীর অতল জল ভৌরি ভিতরে খোলা মেলা ছাড়ে নাহি, খোলা মালা ছাড়ি দেলে সে অতল গর্ভরে লীন হয়ে যাব। তা ডঙ্গার সুরক্ষা পাই সে তার ডঙ্গাটিকে কোন করে না নদী কূଳରେ গোটে শক্ত খুঁটরে গোটে শক্ত দৌড়িরে বাঁধি দেইছে। একথা আচার্য কହୁଛନ୍ତି জানুয়ারি 29 তারিখ দিন মুরসুয়ারে। সেইপরি ইয়ে জীবন রূপক নৌকা, ইয়ে সংসার রূপক জলভৌরি ভিতরে আমি আমার জীবন রূপক নৌকাকে যদি খোলামেলা ছাড়িদেবা, অনিয়ন্ত্রিত ছাড়িদেবা, তেবে কেতেবেলে ডুবিଯିବ তার কৌশি ইয়তা ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ଆଉ ଶକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଭେରି କ୍ଲିୟର। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ରାଜକନିକାରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକାରେ କହିଥିଲେ। ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଆମ ଘରଟା ସେଇଠି କହିଥିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। କହିଲେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାନ ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ପାନଟାକୁ ରଖନ୍ତି କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଓଦା କନାରେ ଗୁଡେଇକି ରଖନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରହିବ। ଓଦା କନାରେ ଗୁଡେଇକି ରଖନ୍ତି ପାନକୁ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରହିବ। ଠିକ ସେମିତି ଏ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଯଦି ସତେଜ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଷ୍ଟଭୃତି ରୂପକ ଓଦା କନାରେ ଗୁଡାନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟଭୃତି ରୂପକ ଓଦା କନାରେ ଗୁଡେଇ ରଖିଲେ ଇଷ୍ଟେ ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ମନ୍ତ୍ରେ ଚେତନ ମନ, ইষ্টভৃতিরে দীক্ষা চেতন, সেবারে চেতন ধন। সেই পর্ব আজ চালিছি। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব, পরম পূজনীয় অবিন্দা এই যে রিভাইভ করছেন সেମାନଙ୍କୁ ইষ্টভৃতি মাধ্যমে আমি যুক্ত করে দৌছে। খালি ইষ্টভৃতি তো আনিলে হবনি, তাଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରାଇବାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଟି ୱାର୍କସ ଚାଲିଛି,
आसाम रे परम पूज्यपाद आचार्य देव कहिले मु जदियो कथाटा शुणी अन्य रीतिक दादा मान से आसाम रे परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव कहिथिले कहले आम भारतीय मानकर आईक्यू लेवल होची 60 रु 70 व्हेराज फॉरेनर मानकर आईक्यू लेवल होची 130 रु 140 एते डिफरेंस काई तार कारण भी कहले से तो कारण पुरुष ना टू प्रॉब्लम टू क्रिएट ए प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम एंड ही इज द मैन ऑफ सॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स सब किछि सहज समाहित व्यक्तित्व होचती सीए से तार समाधान देथिले कहले कारण होउची आमे जहा कहंती जहा चिंता करंती ताको मटेरियलाइज करि पारंती ना तदनुसार मटेरियलाइज करि पारंती नाही कर्म रे ताको प्रस्फुटित करि पारंती नहीं मैनिफेस्ट करि पारंती नहीं इम्प्लीमेंटेशन करि पारंती नाही चिंता करंती बहुत चाहिबारे दृढ़ ठाकुर गोटे बाणी अछि चाहिबारे दृढ़ कार्य रे ढीला अवशोषी चलन एपरी स्वभाव जो मनीषर दुख अनुक्षण चाहिबारे दृढ़ कार्य रे ढीला से आम आईक्यू लेवल कम तेणु कार्यटा कौन कर्मटा कौटा कर्म पर इष्टभूति जजन जाजन इष्टभूति भाविबा कहिबा करिबा आमे पिलाटी बेलू दीक्षा नेला बेलू एई कथा गपुचे एई कथा भाबुचे जपुचे मध्य भाविबा कहिबा करिबा जजन जाजन इष्टभूतिटा होची कर्म तेणु कर्म को बढ़ेगा पहले इष्टभूति सहित जोगयुक्त होबाक पड़िबो तांको सहित नियत इष्टभूति करबा को पड़िबो करिले हमर आईक्यू लेवल बढ़िबो मनुष्य आईक्यू लेवल बढ़िबो सेति जो तेणु ये सब तो बहुत कथा अच्छी ठाकुर को जीवनी गोटे दीटा कथा कहबी परम पूज्यपाद आचार्य देव जीवनी गोटे कथा आमे बहुत लोक भावती मो पाखे जहाँ अच्छी सेटा सफिशिएंट नुह बहुत लोक भावती मो पाखे जी अच्छी से सफिशिएंट नुह मोर आउ दरकार आउ किसी लोक भावती जहाँ मो पाखे अच्छी सेटा रहिबो तो तार स्थायित्व केते सेटा चाली जीवनी तो ये भय भी ताको गारे से जो ठाकुर भगवान कृष्ण जो नवम अध्याय कहते योगक्षम वहाम्यहम योगक्षम वहाम्यहम जो भक्तटी एकांत चित्तर मोर प्रार्थना करे मोर उपासना करे मते मनन करे मु तार योग और क्षम ये दीटा को वहन करे अरे योग कौन क्षम कौन योग हटी योग ठाकुर कहते अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति होची योग कहते अरे जोग थिले से पर आसीबे जोग थिले पर काम हबो जोग थिले तू पूरा पाइबू एमिति विभिन्न कथा हमें कहंती तेणु जोगटा होची अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति आ क्षम माने होची प्राप्त वस्तुर संरक्षण जहां वो पाखरे अछि तार प्रिजर्वेशन ता होची क्षम तेणु भगवान कृष्ण कहते मु दीटा जाक को ग्रहण करे जे मते एकांत चित्तरे प्रार्थना करे ता जोग और क्षम दीटा को ग्रहण करे तेणु ये जो दीटा जिनिस आम पाखे अच्छी से जे चिरस्थायी हब तार ग्यारंटी केवल से ही दे पारंती से ही केवल आम पाखे सब बेले रहिबे ए संपर्क रे आपण हेमकविंकर कथा जानिथिबे हेमचंद्र मुखोपाध्याय कोन हला रे हेमचंद्र मुखोपाध्याय आपण माने समस्त जानिछंती मद्यप थिले केमिति मद्य छाडी देले आमे भाबंती कोन सी कोन मोर बंधु सी कोन मोर साथी ये केते दिन रहिबो मो स्त्री केते दिन रहिबो अर्धांगिनी जाएगा तो द्वार तक बंधु वर्ग जाएंगे तो श्मशान तक बेटा देगा तो मुखाग्नि तक लेकिन सतनाम पहुंचा देगा परमात्मा तक एक कथा हमें कहंती ये केते दिन अर्धांगिनी जीव द्वार पर्यंत और बंधु वर्ग जीवे श्मशान पर्यंत किंतु सतनामटा पहुंचै देबो परमात्मा पाखर नै एक कथा हमें कहंती निश्चित भाव रे ए हेमकविंग जीवन रे घटी थिला हेमकवि मद तो छाड़ी देते से कथा मुझे कहूनी दिने निशार्धरे पद्मा नदीर बंधरे सी गोटे निजे स्वरचित कविता निजर गोटे आवृत्ति करी जाउछंती आवृत्ति करी जाउछन ताकर जड़े बंधु थिले सांगरे तांकू कहउछंती एटा टी स्वर कर दे ठीक है भल की स्वर कर दे दी जण जाक पद्मा नदी बंधरे ये गुणगुण ही गाउछंती तार मुखड़ा गाउछंती निजे लिखिछंती से कविता की होची कोन ना तुमी की रहिबो साथे प्रभु को उद्देश्य रे हेम कवि गाई गायिका गाउछंती तुमी की रहिबो साथे जखन ए आवास छाड़ी बाहुडीबो आमी असीम अंधार राते
সেই মରଣ ଅନ୍ଧାର ପଥେ তুমি কি রহিব সাথে? তুমি কোন মো সাথে রহিব? যেতেবেলে সেই অসীম ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୁଁ ମରଣ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବି, ସେତେବେଳେ କଣ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ଥିବ ପ୍ରଭୁ? ଗାଈ ଏକା ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ ଦି ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ। ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର। সেই ନିଶାର୍ଥରେ ଠାକୁର ଆସି ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେମଦା কি সুন্দর কবিতা লিখিଛନ୍ତି, আর একবার গান তো, আর একবার গান তো। সে পুଣି গাউଛନ୍ତି, তুমি কি রহিব সাথে যখন এ আবাস ছাড়ি বাহুড়িব আমি অসীম ଅନ୍ଧାର রাতে। তুমি কি রহিব সাথে যখন এ আবাস ছাড়ি বাহুড়িব আমি অসীম ଅନ୍ଧାର রাতে, সেই মরণ ଅନ୍ଧାର পথে তুমি কোন রহিব মো সাথে? সেତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, কি সুন্দর কবিতা। এই যদি সেকেন্ড টাইম গাইলে সেତେବେଳେ ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, এই যে তুমি কি লেখিছ কোশ্চিন মার্ক, সেটা ଟିକେ কাটি দিଅନ୍ତନି, সেইটা কাটিকি ଟିକେ সেই জায়গাରେ ଟିକେ জে লগাই দিଅନ୍ତନି, যে কি জায়গাରେ ଟିକେ জে লগাই দিଅନ୍ତନି। আজ্ঞা তুমি যে রহিব সাথে, গাউଛନ୍ତି হেমদা কହୁଛନ୍ତି, তুমি যে রহিব সাথে যখন এ আবাস ছাড়ি বাহুড়িবি আমি অসীম ଅନ୍ଧାର রাতে, সেই মরণ ଅନ୍ଧାର পথে। সেତେବେଳେ সেই বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠରେ সেই পরম প্রেমময় পদ্মার জଳକୁ হিল্লোଳିତ କରି সেই ନିଶାର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥିଲା, আমি থাকবো, আমি থাকবো, আমি থাকবো, ত্রিবার କହିଛନ୍ତି, ত্রিবার আমি থাকবো। যখন তোমার কই ছিল না তখন ছিল আমি, এই কথাটা কইছি। এখনই তুমি সব পেয়েছ, পর হয়েছে আমি। আর যখন তোমার কই থাকবে না তখন থাকবো আমি। যেତେବେଳେ তোর কেহি নথিবে, সে হচ্ছেন জন্ম জন্মান্তর সাথী, একমাত্র নিরাপদ নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল মଣିষର হচ্ছে তাঙ্করি সেই শরণাগত। আমি থাকবো, আমি থাকবো, অভয় গ্যারান্টি। সেই সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ কইতে, অহং ত্বং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ସେ ସଦାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନାଉ ହିୟର୍। ଆମେ କହିଛେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏ କଥାଟି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂରାଜୀରେ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନୋ ହୋୟାର। ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନୋ ହୋୟାର, ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ଗଲେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ, ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯାଇକି ଡବଲୁଟା, ହୋୟାରର ଯୋଉ ଡବଲୁଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇ ଟିକେ ବାହାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଟିକେ ଲେଫ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ଡବଲୁଟାକୁ ଟିକେ ଲେଫ୍ଟରେ ଲେଖିଦେଲେ, ସେ ଯୋଉ ହୋୟାର ପାଖରୁ କାଟିଦେଲେ। କଣ ହେଇଗଲା? ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନାଉ ହିୟର୍। ଏ ନୋ ଡବଲୁ ନୋ ଥିଲା, ନାଉ ହେଇଗଲା। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନାଉ ହିୟର୍। ଏଠି ସଶରୀରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଠାକୁର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥାନ ଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲା ବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ହାତରେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡୁନୁ ନା, ମୁଁ କରିଛି, ସବୁଥିରେ ମୁଁ କରିଛି। କିଏ ଘର କିଏ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ନା, ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ କରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପୋଷା କୁକୁରଟେ ମରିଗଲା କି ମୋର ପୋଷା ଗାଈଟି ମରିଗଲା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ପୁରା ମାରିଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେଲେ, ସବୁବେଳକୁ ମୁଁ, କିଛି ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା ତ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଦାୟୀ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଉପାଖ୍ୟାନ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି, ଆର ପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ, ସ୍ୱୟଂ ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରଥର। ଯୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ନାଟକ କରୁଛ, ତୁମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଭାବିକି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ତୁମେ ବଧ କରୁନାହ। ନହେଲେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସରେଇ ଦିଅନ୍ତ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସରେଇ ଦିଅନ୍ତ ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁମେ ଚାହୁଁନ, ନାଟକ କରୁଛ, ଜାଣି ଶୁଣି ତାକୁ ବଧ କରୁନାହ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଭିମାନ ଆସିଛି, ନା ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ସାରିଦେବି,
ଆଜି ଯାହାହେଲେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ସାରିଦେଲେ ଦୈବୀ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକୁ ସବୁ ତୁଣୀରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ସାମ୍ନାରେ ଅର୍ଜୁନ, ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ତାଙ୍କର ବଛା ବଛା ଦୈବୀ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେଣି, ରଥ ଚକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ପତାକା ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ଏ ମାନେ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତର ଧାବମାନ ସ୍ରୋତ, ଶରୀରରେ ଏତେ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ ବୋହି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାରଥୀ ସଖା। ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଖାର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଯୋଉ ରଥର ସିଏ ସାରଥୀ, ସିଏ ତଳେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ରଥ ଚକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। କଣ କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଠାତ୍ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା ରଥ ଚକକୁ ଧରି ଉଦ୍ୟତ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ। ଦେଖିଥିବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଭୀଷ୍ମକୁ ଉଦ୍ୟତ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଛରୁ ଅର୍ଜୁନ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସଖା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସଖା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେଣି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ, ମୋର ଭକ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିବା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। सुंदर कथा अच्छी, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। मुँह मानो चुली की जाओ, अपना मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम की पाले पड़कर, प्रबल प्रेम की पाले पड़कर प्रभु को अपना नियम बदलते देखा। निज नियम को परिवर्तन कर देने से भक्तर दुख, भक्तर अवस्था सह कर पारिले नाही। ये होचंती भगवान परम प्रेम श्री श्री ठाकुर। माँ माने बसचंती, माँ माने संग गोटे दीटा कथा कहि छाड़ देबी। माँ माने बसचंती बेसी टिके सुनुथिबे, शेष को सुनुची कि नाही मु जानिनी, सुबुथिबो निश्चय। दी जण माँ पड़ीसा पाखापाखि रोते, ठाकुर को जीवन घटना पाखापाखि रोते। ये माँ को पुओ भी अष्टम श्रेणी पढ़ती, आर मार पुओ भी अष्टम श्रेणी पढ़ती। दी जन पुओ अष्टम श्रेणी, किंतु गोटे मार पुओ क्लास रे फास्ट 92-95% रखी सब क्लास रे फास्ट। किंतु आर मार पुओ सी सब 30, 31, 32 रखिकी जतर मतर पास करके चले। किंतु दी माँ को भितर बंधुता एकदम बढ़िया, दी माँ को भितर बढ़िया बंधुता अभेद। किंतु ये 32% या माँ को दिने भारी खराब लगे। कौ दिन ना वर्ष में जो दिन रिजल्ट बाहर, जो दिन रिजल्ट बाहर से दिन ता छुआ तो 30%, 32%, आर छुआटा 95%। सी 95% या माँ कौन करे ना गोटे मीठा सुंदर मीठा पैकेट धरी ये 30% या माँ घर को आसे। जो दिए मो पुओ कहे सदर में कहे मो पुओ क्लास में फास्ट 95% रखी मीठा आनी जो दिए ये माटी सहयोग कर पारे से खाद्य आनी किसी समय हजम कर पारे। यहाँ तो चिराचरित प्रति वर्ष चले पुओ तो सब 30-31% कौन कर दिने कथाटा नवेदन करदेला ठाकुर को। ठाकुर को निवेदन करदेला। ठाकुर कहले आगे मोर गोटे प्राइवेट अच्छी ना कौन तोर कौन प्राइवेट ना मो पुओ खूब भल मते माने कौन से अवगुण नहीं, किंतु खेला बुला बेसी करे, तेणु पाठ में मनोनिजोग करे ना, से सब 31-32% रखी पास कर चलती। आ मो पड़ीसा घर पिला सी क्लास रे फास्ट 95%। मोर से अभियोग नहीं, किंतु गोटे दिन मुझे बर्दाश्त कर जो दिन रिजल्ट बाहर से जो मीठा पैकेट धरी मो घर को आसे दिनटा आदौ हजम कर। ठाकुर हसी कहते साला दूर साला यही कथा मत आज गोटे नाटक करा पड़ो। ठाकुर कहते ते आज गोटे नाटक करा पड़ो ना कि नाटक ना तू तो कौच तू पिलाटा खेला बुला करे सी जा खेल तू जा तो से जो पड़ीसा घरे बस जा पुओ 95% ता घरे दांड घरे बस दांड घरे बस देखू तो पुओ आसूची जोर जोर रे कांदिबू से मार हाथ को धरती 95% मार हाथ को धरती कांदिबू कहबू माँ तुम्हें कि सुंदर माँ, तुम्हें बेस्ट मदर, ये संसार सब बेस्ट मदर तुम्हें से तुम पुओ 95% रखी यू आर द बेस्ट मदर। या कौथु आ कांदुथु जोर जोर कांदुथु से पुओ आसला देखला कबाट पाखे कहला अरे मो माँ तो बेस्ट मदर
ମୋ ମା ତ ମୋର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି, ମୋ ମା ତ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି, ପୁଣି କଣ ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ମଦର କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି, ବସିକି ମୋ ମା ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛି ତା ହାତକୁ ଧରିକି। କଥାଟାକୁ ସିଏ ବି ହଜମ କରିପାରିଲାନି ଛୁଆ, କିଛି କହିଲାନି, ସେଠି ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲା ତା ବେକରେ ଓହଳିକି କହିଲା, ମା ୟୁ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମଦର, ତମେ ତ ବଢିଆ